तमुषर परस्त वर्ण महम पुरुषिष्ट प्रतीकी आविर्भूत यद्विदासरण তদুপসনতে প্রতি হই জাগ্রত হওয়া আগমন করো আমরা যেন একই অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যে বাক কর্ম বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাহাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুসৃত আপূর্যমান নিষ্ঠৈক প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মাননে সমষ্টি উচ্চারণায় বৈশিষ্ট্য প্রবি একচেতনা অভিমন্ত্রণে সৃষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ ভাবনায় সমান আকুতি ও সম্মুখ হৃদয় জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান হই স্বস্তি 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 वन्दे लोकोतिलोकं साततवार्ता विभूषणं अमोघकृततुषारुणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमात्तजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं बारे बारे करो बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे शीत चरण न लागे जन्म जन्म रही भोला में नहीं पाया भेदा काम करो में के जानो में रही भागत खेदा जगत जियो भर मत फिरे नित सारो खानी ज्ञानी योगी बिना रही सब मन की घानी भाग जगा मेरा यादिक मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का महिभेद जनाई साशि ऊंचा देश है आधार ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही वासनाई विराह अनुराग जगायो की घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मैया पियाया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठे बेकल रघु कुछ पिया घर जाई दर्शन रसन तने तलघु कहे मन तिरताई रात चढ़ी आकाश में कर शब्द विलास धाम धाम निरखत चल पावे निज घर वास यो आशा मेरे मन बस रह चित्त उदास विनय सुना कृपा करो जिज चरण निवास तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दान प्रेम धार बरिखा करो भलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तो रघु हित राधा स्वामी बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दान प्रेम धार बरिखा करो भलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तो रघु हित राधा स्वामी शुकर करो गाव तो रघु हित राधा स्वामी बारे बारे कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देवृत परम गुरु दातर कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपर राधा स्वामी परम पितु माय तुम सदा याधर बारे बारे बल जाओ तन मन यार चरण पर के मुकले मई गाओ मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु प्रणधनि नित्य करो तुम सेव असल भक्ति महि देव प्रभु दीन या नाथ हाथे गह तुम यान कर अब रखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारमय प्रभु राख मेरी लाज तुम दानी अब मई पड़ राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया परत कुश तुम दारी विलाम्ब दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब पात बाने बाई करो जो कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव नित परम गुरु तार साधु संग मही देव नित परम पिता हे परम कारुणिक हे सर्वानुषद व्यक्त प्राक सर्व 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 हृदय
কারণ পরিমলাদিক্লেশ জীব জগৎ প্রতি ভাত রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান এই আমিও তোমার তুমির উৎক্ষেপ এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু পরিণতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে যারা আমার দুঃখ দ্রুত বিপত্তি যা কিছু প্রসারিত করিয়া তোমার উদ্ভাসিত করিয়া তোল এই আমি আমার আবরম্য স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচরণে পবিত্র হইলাম আমি পবিত্র আমি পবিত্র আমি পবিত্র वन्दे पुरुषोत्तमं तान्हिष्टमुदच्छरं श्रीविग्रहं वैशिष्ट्यप्रकं संसारकं निकाचारणं निर्जानुत्सं तमिश्रं गुरुकाडपरायणं निखिलजगज्जीवजीवनविस्पन्दितं व्यक्ताव्यक्तसर्वगं परं दैवतं नरं नारायणं नमः मत्स्यकुर्मकोलनृसिंह वामन शरीरं रामकृष्ण बुद्ध जीशो मोहम्मदरूपैतं चैतन्य रामकृष्ण अनुकूलं पूर्वातनि प्रणम् शाश्वतं वर्तमानं व्यक्ति दंपति गृह समाद्रष्टोद्धारकरणे नदुञ्जाजनिष्ठभृतिशायस्तिनि प्रवार्तकं प्रास्यप्रतिस्स नियन्त्रणे वर्ण आसमानुशासकम् आर्यचिरायणम् आर्यकृष्णतुर्जध्वनितपल्लिजनिकेतनम् आर्यभूमिधूलिपावनसिद्धानन्दकं सकलशिल्पविज्ञानयुतं पूर्णं प्राणं परात्पारकं धर्मग्लानितुस्तभुवनवृत्तिर्गुरुणने सकलवाद्यमहर्षद्धर्मस्थापकम् आपृन्तविष्टमेकमदित्यं जीवादर्शमनोतमं प्रेमसंरावबुद्धितं मन्मथमन्मथं नवीनार्जतीर्थं करङ्गविचित्रलीलकं विश्वमिलनहावनं नवीनवददायिनं विनायको भावनस्करं प्रणोतण्डवद्रहि कुब्धेकिलिष्टे विशिष्टलोके अभूतमलच्चाचारपूर्तदिग्मण्डले जीवनवृद्धशिखलकं मित्रामित्रवल्लभं तल्विरुकमुदग्रं नमामि विप्लवीनं प्रियं परमं कमोऽपि करालं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं যিনি সব যা কিছুতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বিদ্যমান সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়াছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার যে আচরণে তাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানায় থাকে সেই আচার নির্বাহ করতেছে তাহার দশটা পুরুষ সেই ঋষিদেরকে নমস্কার করি যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহসার্য দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয় দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করতেছে যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ইন্দ্র দ্বারা পাঠ করতেছি আমি পরম কারণে পুরুষত সর্বপ্রাণ উপাসনাপত বায়ুকে প্রণাম করি মৃত্যু যেন জীবের জীবন বৃদ্ধিকে অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দিই তাহাকে নমস্কার করতেছেন তাহা হয়তো আমি বহন করতে পারি যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতরে বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ মনিমত প্রণাম করতেছি আর যাহা কিছু সবের প্রতীক আব্রহ্ম সর্বদীর্ঘময় আমার এই উদ্ধতা আমার সদ্গুরুকে পরিমতে বারবার প্রণাম করি যাহা কিছু জাত হইয়া তৎসময় জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তাদের স্নাত হইতেছি তিনি আমাদের অরাতি বুদ্ধিকে দহন করুন সেই অগ্নি সর্বকার দূরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সুন্দর পার করে তেমনি করিয়া আমার দিকে উত্তীর্ণ করুন ঊর্ধ্বগতিশীল স্থির প্রগতিপন্ন দিক পাইত বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্বপতি হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्तेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सारचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरोधिकं तत्तं नागुरोधिकं तप तत्त्वज्ञानतपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः नाथस्य जगन्नाथमादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः राधिरनादिस्य गुरुपरं दैवतं गुरुवरदनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमालोचनं सर्वमति साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वशमप्रेतर प्रबुद्धहरीश्वर शरणं मधुवार्तिनवर्तिन पीतर शरणं प्रत्यानन्दवर्णस्म शरणं पूर्वाप्राकवर्तमान पुरुषोत्तम शरणं गीतदेवर्जे नमः एष एव धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यं
उपासमन्नत ब्रह्मन्न ब्रह्म ऐक्यमदित्यं तथागत सुदार्तिका भीर तथागत गृही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समाप्रीत विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासन भन्न शक्तिवर्ण इतर इत्याप्त वेद वितरि परलोक दीवा श्रद्धया नापुजा सदा सर्वर्ण समान जीवन बधरण नित्यं पालनीय विहित सर्वांग वासना परमोत्कर्ष हितवो स्वभाव प्रध्वंस स्थिपति नवासना वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे आर्जवित्रं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे सदनुकूल चंद्रम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम महाकुल के अवतरी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संगी की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। माता धरित्री जननी दया ब्रह्ममयी सती देवी रमणी श्रेष्ठ निर्देश सर्वदुःख आराध्या परमया तुष्टि शांति क्षमागति साहा सदा स गौरिमा पद्म स विजय जया जननी जन्म स्वर्ग आदि पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपो ভিতরি পিতা বন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেব যেটাই থাকে শোষণের হুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধমান বললেন শ্রী ঠাকুর চন্দ্র। অমৃতারি পুত্র তোরা অমৃত তোর জীবন ধারা মরণ ভোজে মরণ খুঁজে হবি কেন তুই সর্বহারা। অমৃতারি পুত্র তুই অমৃত তোর জীবন ধারা মরণ ভোজে মরণ খুঁজে হবি কেন তুই সর্বহারা। সকলকে শুভ সন্ধ্যার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে ভক্তিবিদ আমরা প্রণামান্তি আনন্দিত জয়গুরু। আশা করি পরমপিতার দয়ায় আপনারা সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সত্য অনুসরণ যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্ত্রণকারী শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। শ্রী ঠাকুর তিনি 22 বছর বয়সে মাত্র এক রাতেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন, নিজের হাতে তিনি লিখেছিলেন। এটি বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পুরাণের সারাংশ। তো সেই পবিত্র সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। সত্যানুসরণ বন্দে পুরুষোত্তম সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। পৃষ্ঠা নম্বর 60। দেহ থাকতে অহংকার যায় না, আর ভাব থাকতেও অহং যায় না। তবে নিজের অহং আদর্শের উপর দিয়ে প্যাসিভ বা অক্রিয় হয়ে যে যত থাকতে পারে সে তত নিরহংকার এবং সে তত উদার। নিজের গর্ব যত না করা যায় ততই মঙ্গল।
আর আদর্শের গর্ব যত করা যায় ততই মঙ্গল। পরমপিতাই তোমার অহংকারের বিষয় হোক, আর তুমি তাতেই আনন্দ উপভোগ করো। অসৎ আদর্শে তোমার অহংকার ন্যস্ত করো না, তাহলে তোমার অহংকার আরো কঠিন হবে। আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভালো, কারণ যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নেবে তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে। যখনই দেখবে মানুষ তোমাকে প্রণাম করছে আর তাতে তোমার বিশেষ কোনো আপত্তি হচ্ছে না, মৌখিক একবার আপত্তি করছো বটে, মনে বিশেষ একটা কিছু হচ্ছে না, তখনই ঠিক যেন অন্তরে চোরের মতো হাম বড়ায় ঢুকেছে। তুমি যত শীঘ্র পারো সাবধান হও, নতুবা নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাবে। আর যখনই কেহ প্রণাম করলেই অমনি দীনতায় তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। সেবা নিতে মন মোটেই রাজি নয় কো, বরং সেবা করতে মন সকল সময় ব্যস্ত রয়েছে। আদর্শের কথা বলতেই প্রাণে আনন্দ বোধ হচ্ছে। তোমার ভয় নেই, তুমি মঙ্গলের কোলেই রয়েছ। আর নিয়ত আরো বেশি অমনি থাকতে চেষ্টা করো। তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করো, আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরো, সিদ্ধ কাম হবে। যদি তোমার আদর্শের কথা বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, তার চিন্তায় আনন্দ, তার হুকুম পেলে আনন্দ, তার আদরে আনন্দ, অনাদরেও আনন্দ হয়, তার নামে হৃদয় উঠলে ওঠে, আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেবো না। সৎগুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তুমি ভক্তিরূপ জল ত্যাগ করে আসক্তিরূপ বালির চড়ায় বহুদূর যেও না। দুঃখরূপ সূর্য উত্তাপে বালির চড়া গরম হলে ফিরে আসা মুশকিল হবে। অল্প উত্তপ্ত হতে হতে যদি না ফিরে আসতে পারো, তবে শুকিয়ে মরতে হবে। ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করো, পতিত হবে না, বরং অগ্রসর হতে থাকবে। গুরুমুখী হতে চেষ্টা করো, আর মনের অনুসরণ করো না, উন্নতি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না। বিবেককে অবলম্বন করো, আর মনের অনুসরণ করো না, উদারতা তোমাকে কখনো ত্যাগ করবে না। সত্যকে আশ্রয় করো, আর অসত্যের অনুগমন করো না, শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও, অহংকার তোমার কিছুই করতে পারবে না। যা ত্যাগ করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হয়ে না, দুঃখ হতে রক্ষা পাবে। বন্দে পুরুষোত্তমম। শুনছিলেন পবিত্র সত্যানুষ্ঠান থেকে পাঠ। তো আজকে আমাদের লাইভ সেশন এই পর্যন্তই। সকলের সর্বাঙ্গীন সুস্থতা, শান্তি, স্বস্তি, তুষ্টি প্রার্থনা করি। পরম পিতার রাঙ্গার আতুচরণে শত সহস্র কোটি প্রণাম নিবেদন করছি, এবং সেই সঙ্গে সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী লাইভ সেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জীবন আরো সুন্দর হয়ে উঠুক, ইষ্টময় হয়ে উঠুক, সকলের জীবন যাজনময় হয়ে উঠুক, যজন যাজন ইষ্টভীতি, কুল কাটে মহাভীতি। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও সকলকে শুভ সন্ধ্যার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভক্তি বিধান প্রণামান্তি আনন্দিত। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু।